So, ayan mga amigo, ito na po ang bagong bahay ni Ate Marie. Pueblo Filipino, welcome to my house. Aquí para sopa. Aha. Para adobo. Adobo. Para maruya. Para pancake. Ganyan-ganyan tayo natin nag-house tour eh. Hola, buenas tardes. Init na araw po sa inyong lahat mga amigo. Hola, buenas tardes. Nandito na naman po si Kuya Raul. Kuya Roel, ang inyong pong amigo dito sa Equatorial Guinea. So, kamusta po kayong lahat? I hope po na nasa mabuti po kayong kalagayan. So, ano tayo kila Ate Marie ngayon? At kakamustahin natin. Araw-araw naman andito, di ba? Hola, hermana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. How are you? Fine. Fine. Sige, English na. Aura, English. Kahapon daw, kinukwento ni Ate Marie, nagpunta kasi sila sa amin nung isang araw, tapos umiiyak nung sinarado ko na yung pintuan, umiyak daw si Misma at si Alima, sabi nila. Tinatanong, tapos tumawag kasi si Ate Marie nung nasa bahay na ako. Sabi ni Ate Marie sa akin, nakauwi na ako. Sabi ko, sino umiyak? Sabi niya, umiyak daw si Sophie tsaka si... Ken Lorar? Sophie Alima. Sophie Alima. Sophie Alima, Lorar. Si Sophie pala tsaka si Alima umiiyak. Kasi sabi ko kasi, sabi nila gusto nila matulog sa amin. Tapos nang sarado ko na ng pintuan, sabing ganun, lumuluha daw si Alima at si Sophie. Talagang gustong-gusto nila sa bahay namin. So, ngayong araw mga amigo, may nagre-react. Ngayong araw mga amigo ay ipapakita ko po sa inyo ang bagong bahay ni Ate Marie na pinaghirapan naming pinturahan. Ayan. Pero hindi pa tapos yung pintura, sa loob pa lang, at yung mga natapos na sa bahay ni Ate Marie. At sobrang saya ni Ate Marie dahil sabi niya bago na ang kanyang bahay. So dati sabi ko kay Ate Marie, kung pwede gawin namin simento yung kanyang bahay. Sabi niya hindi na kailangan, mas okay sa kanya yung ganitong bahay na gawa sa kahoy, tsaka kasi malamig eh. Sabi niya malamig daw kasi pag daw gawa sa kahoy. So ngayong araw po, tingnan niyo po kung ano po yung bago sa bahay ni Ate Marie. So actually ano ko na to, ipapakita ko na agad yung natapos, and then sa mga ibang araw makikita niyo yung unti-unti na pagbabago. Pero gusto ko na agad ipakita sa inyo yung resulta ng ginawa naming pagpipintura, pagbili ng mga gamit, ayan. So, pero ito yung kabuuan po ng natapos na bahay ni Ate Marie. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estaba? Donde Daphne. Donde Daphne. ¿Cómo está mi bebé? Bien. Bien. ¿Por qué ahora tú guapa? Yo guapa o broma. Nada, tú guapa, no broma. Muchas gracias. Muchas gracias para hablar, tú guapa. Sí. Sí, natural. Tú guapa. Pero tú guapo también. No broma. No. La verdad. Sí. Tú cumple, ¿qué comida tú quieres preparar? Pastel. ¿Pastel? ¿Qué más? Caramelo. ¿Caramelo? ¿Cómo va regalo? ¿Qué tú quieres regalo? Yo no quiero regalo, solamente pastel. ¿Solamente pastel? Pero Ahora no quiero bicicleta. ¿por qué ahora no quieres bicicleta? Antes tú dices, tú has dicho tú quieres bicicleta. Ahora no quieres.
Pastel está bien para todo comer. Solo pastel. Sí, Panes. sí, Caramelo también. sí. Ajá. Después, después vamos, Panchito también. después vamos a jugar. Todos. Apir. Ajá. Buenas tardes. Aquí Mari Matinga, aquí mi patio. Ahora esta es la entrada. Antes estaba mal, pero ahora está bien. Ah. Vámonos, te voy a enseñar mi casa. Antes mal, ahora ñaña. Nyang. So, ayan mga amigo, ipapakita po natin Maria ang kanyang nyang nuevo, no? O, pakita po natin Maria ang nyang na bahay niya. Nyang kasa. Ahora mi casa ñaña. Nyang, nakakatawa yung nyang niya. O, ayan. Aquí todo así, todo nuevo ahora. Ahora nuevo. ¿Qué hacer pintura? Pintura. Ah. Todo ñaña con mi mano así. ¿Cómo va a ser? Mari pintora. Mari ya no para cocinar ahora. ¿Cómo va tú a hacer pintura? Con la mano. Matagal na pininturahan ni Ate Marito eh. Ahora. Nyang. Ñaña. Bonito para ver. Ya no sucio, ahora todo nuevo. Después. So, ayan mga amigo, ito na po ang bagong bahay ni Ate Marie. Nyang casa ni Ate Marie. Ahora, para todos los filipinos, bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Bienvenido. Welcome to... Welcome this house for me. Pueblo Filipino, welcome to my house. So, ito na po ang bagong bahay ni Ate Marie. Napinturahan na po siya. Yan. Después ay nuevo. Ay, nuevo aquí, mi comedor ahora todo nuevo. Nuevo cortina. So, ayan mga amigo, ito na po yung bagong bahay ni Ate Marie. Lahat po ay pininturahan. Donde? Aquí. Aquí comedor. Todo. Aquí habitación. Aquí habitación. Todo ahora bien. Todo Ahora, mi casa todo nuevo, mira. nuevo. Nuevo. Pared, cortina, luz, cuadro, silla, todo. Ahora van a cambiar. Ambisyosa. Hindi naman bago yung kwadro nito. Ay, chismosa, ahora bien. bago daw yung kwadro niya. Aquí, bueno, para mí, para el hermano, para yo. Me lo cuida Raúl. Así. Mira. Ahora mi casa, bienvenido. Wanted. Welcome to the house for me. Hermano, para mi familia, para todo, para Guinea. Pueblo filipino, todo, Mari, llamar todo para bien, para mí. Mari, contenta. Come for my house. This is my house. This is my house. Yo en inglés, un poco así, ¿no? Pero bien. Ang daming eksena nito si Ate Marie. Natawa ako, sabi niya bago daw yung kwadro, bago daw yung upuan eh. Tagal-tagal na nito. Baka bagong linis. Ayan, pero napunturahan na po siya mga amigo. Kaya tuwang-tuwa si Ate Marie dahil sa kanila kapag napinturahan na yung bahay, masayang-masaya na sila sa ganito. So ayan po mga amigo, yung pinaghirapan po namin pagpipintura. Yan. Yung mga anak ni Ate Marie nagpintura po din po dito. At saka yung kaibigan ni Ate Marie. Tapos kami sa labas nagpintura na rin kami. Ya estamos. Todo nuevo. Todo nuevo. Aquí mi casa, mi flor, todo. Casa para Mari ahora cambiar. ¿Qué es esto? Biblia. Mi cocina, vamos. Oh, yung kusina raw ni Ate Marie. Oh. ¡Tarán! Ahora mi cocina ya no como antes. Antes sucio, no cosa. Ahora todo bien. Olla, plato, Con pintura. cuchara, con pintura. Hasta hay copa. Copa. Para tomar agua. Ya no como mano para hacer así. Con cuchara para cocinar. ¡Wow!
Aquí mi olla. Aquí rallador. Para rallar cebolla. Esto para poner hielo, ¿no? Sí. No, nahulog. Esto para poner hielo, ¿no? Sí. Después pone castel. Cuando hay fiesta. Pone hielo aquí. Después, Se pone la mesa. Bien con respeto. respeto. Luego pone café fría. Whisky. Así. Vino. No. Vino fría. Como blanco. Cuchara, cucharón, cuchillito y tenedor. Aquí, cuchara, para arroz. Aquí para pamota, aquí para pescado, aquí para carne, aquí para pato. Todo aquí para sopa. Para poner sopa. Para adobo, Adobo. para marrulla, para pancake. Ganyan-ganyan tayo dati nung nag-house tour eh. Cuando mani para Filipino, bien para cocinar. No para pasar, para cocinar. Me gusta la cocina mucho. Esto para dónde? Aquí hay una olla para sopa. Sopas. Para champurado. Para malutao. Todo bien. Ano malutaw? Palitaw! Aquí todo olla para Mari. Antes, mi cocina así difícil para cocinar. Venga. Ahora, bien. Aquí también cocina. Ahora estoy cocinando la comida para los niños. Hay Arroz. salsa, Arroz na sang katerba. ¿Qué es esto dentro? salsa de pambota. Esto, pambota. Pescado fresco. ¿Esto qué? ¿Pambota? ¿Pambota de qué? ¿Esto pambota De pescado. de pescado? Oh. Pambota de pescado. Mi yuca. Ayuka. Para vender. Para vender. Así. Esta yuca. Cuando yo llega para Filipinos cocinar yuca para personas mirar. Ay, mi yuca me quiere. Ay, mi yuca me quiere. Ay, mi yuca me quiere. Ay, mi yuca me quiere mucho. Okay. Ahora aquí está mi. Ahora como comedor. Todo lo nuevo. Ah. El cemento. Todo, solo fregar. Todo ñaña. Silla. Aquí está mi comedor. Silla de comedor, mi silla favorita. Esta mesa. Mucho dinero. Carro, carísimo. Y carísimo. Y no como así. Ahora todo nuevo, mira. En mi casa. Nyang nyang. Ñaña. Nyang nyang daw. Ay, this is my house. Very, very good. This is my house. Very, very good. Wow! So, abang may nag-house tour, may umiiyak. Napikon. Actually, kulang pa sa pintura kasi hindi na umabot. Ayan, bukas, papipinturahan ko ulit to sa ibang araw. Pero nakabili na ako ng pintura uli. Kulang kasi pintura. So, eto. Kompleto na siya. Ayan. Pero, ito ang gustong-gusto ko yung lamesa nila. Sobrang bigat. Actually, pagka binuhat nyo siya, parang nara na siya eh. Hindi ko alam kasi kung anong klaseng kahoy ito eh. Ayan. So, si Ate Marie, niloloko ko ng nila Ate Marie. Kapag daw nandito ako, dito sila kumakain. Tapos kapag wala na, pag wala ako dito, sabi ni Ate Marie, yung ibang mga bata, dito pa rin kumakain. Kasi, hindi sila kasya rito. Kadalasan kasi yung mga bata rito, yung mga kapitbahay ni Ate Marie, nagpupuntahan dito kada hapon para kumain. Ayan. Dati, di ba, wala tong wala tong mga yan. Tapos, sabi natin Marie, maganda raw kulubin para safe sila. Safe yung mga gamit niya. Ayan. Ay, muchas gracias. Yo no sé cómo agradecer. Solo Dios sabe mi corazón. Yo contenta. Para el pueblo filipino, muchas gracias. El pueblo filipino manda dinero para Mari. Mari ahora. Mari cambiar mucho.
su casa, sus niños limpios, ropa, comida, todo bien. Mari ahora contenta. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias para todo el pueblo filipino. Aquí Mari contenta. Appear. Happy. Ayan, nakakatuwa lang din kasi si Ate Marie. Nung isang araw kasi merong nag-i-sponsor sa kanya. And then sabi niya, Ruel, sobra na yung ibinibigay ng mga tao sa akin. Sabi niya, tama na. Sabi ni Ate Marie, okay naman na raw yung buhay niya. May mga ipon na siya. Tapos, yung mga anak niya, okay naman. Ang sabi niya sa akin, sobra-sobra na yung mga ibinibigay ng mga Pilipino. And then yung araw-araw na ibinibigay natin kay Ate Marie. Tapos yung sa grocery yan, sa mga gamit sa bahay. Tapos yung ang sabi niya okay naman na, sabi ni Ate Marie. Pero nagpapasalamat kasi si Ate Marie sa mga Pilipino na laging nagbibigay kay Ate Marie o nag-i-sponsor. Sabi ko, deserve niya yon dahil maraming Pilipino rin ang nabago. Sabi ko rin sa kanya, maraming Pilipino ako ang nabago dahil sa mga video na ipinakita namin, lalo-lalo sa buhay ni Ate Marie. So, yung iba sabi na sasawa na sila Ate Marie lagi pinapalabas. Pero kasi dito kila Ate Marie talagang yun yung tunay na buhay ng isang Aprikana, na nandun yung pagkaroon ng kontento sa kanilang buhay. Yung sa mga anak niya, makikita mo nandun yung contentment, kung ano ibinigay ni Ate Marie, hindi mga nag-iinggitan yung mga anak niya, bagkus lahat sila ay masasaya. So, sabi ko kay Ate Marie, kung ano yung mga ibinibigay ng mga tao, tanggapin mo. Dahil yun ay blessing galing sa Diyos kung sino man yung nagbibigay para sa Kanya. So, ayun mga amigo, medyo dami ko sinasabi. Pero natutuwa kasi ko kay Ate Marie, bawat video, hindi ako umuwi na, ito lang, stress sa trabaho minsan, okay naman, pero may time na nakaka-homesick sa Pilipinas. Pero once na nag-video na kami nila Mami Juana, tapos once na nagpunta na ako dito, pag uwi ko, nandun yung kaligayahan sa puso ko. At nandoon yung marami kong natututunan sa buhay ng mga tao dito, lalo-lalo sa buhay ni Ate Marie. Gracias, pueblo filipino. Gracias, Kuya Raúl. Ahora mi casa cambiar, mi silla cambiar, todo nuevo. Gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí. Saca mi mente, mi corazón. Lléname de tu amor. Quédate en mí. Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Quédate en mí. Santo Espíritu, quédate en mí. Amén. Amen! Ayan mga amigo, yun lang po ang ating video for today. Maraming salamat po sa patuloy na panonood niyo po ng video sa amin dito sa Equatorial Guinea. At ako'y masaya dahil dati, di ba, nagkatrabaho lang ako bilang isang data entry dito sa company, and now nagiging channel of blessing tayo sa mga tao dito. So, na-appreciate ko po lahat ng panonood nyo sa aming video dito. And then, na-appreciate ko po lahat ng nagme-message sa akin na sasabi, hindi na po nag-i-skip ng ads. At na-appreciate ko po lahat ng mga nagko-comment at nagsasabi na masaya sila, na inaabangan tuwing umaga ang ating video dito sa Equatorial Guinea.
Yung video po na to ay ipapalabas ko agad. And then, sa mga susunod na araw, makita nyo po yung unti-unti sa pagbabago sa bahay ni Ate Marie. So, ayan mga amigo, maraming salamat po at kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video dito sa Equatorial Guinea. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri at parangahan. Adios. Hasta mañana. Bye-bye. Bye.